9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо рафти корҳои сохтмонӣ дар қисмати ядрои сарбанди асосии нерӯгоҳи барқи обии Роғун шинос шуданд. ядрои сарбанд аз иншооти муҳими нерӯгоҳ ба шумор рафта корҳои сохтмониву василгариро дар он мутахассисони ватаниву хориҷӣ дар асоси нақша бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ иҷро мекунанд. дар ин қитъаи нерӯгоҳ барои бунёди таҳкурсии ядро корҳои хобонидани бетони пуркунанда ва кӯбидашаванда, арматурбандӣ ва бетонхобонии галереяҳо дар марҳалаи анҷомёбӣ қарор дорад. ҳаҷми лоиҳавии корҳои бетонӣ дар таҳкурсии ядрои сарбанди асосии нерӯгоҳи барқи обии Роғун 268,4 ҳазор метри мукаабро ташкил медиҳад ва то имрӯз 240 ҳазор метри мукааб бетони пуркунанда ва кӯбидашуда хобонида шудааст, ки нишондоди умумии иҷрои корҳо ба 90% нақша баробар мебошад. дарозии таҳкурсии асосӣ аз бетони кӯбида 172 метр, паҳноияш 133 метр ва баландии он 23 метрро ташкил медиҳад. дар асоси лоиҳа дар минтақаи ядрои сарбанд корҳои тоза намудан, мустаҳкамсозиву бехатаргардонии соҳилҳои чапу рости паҳлӯҳои кӯҳҳо иҷро гардида мутахассисон дар ҳаҷми беш аз 2,7 миллион метри мукааб корҳои заминиро ба асомон расонидаанд. дар таҳкурсии ядрои сарбанд аз ҷониби мутахассисону коргарон барои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда 2615 чоҳпарма ва сементатсия карда шудааст. дар умум аз рӯи лоиҳа дар ин мавзеъ 3014 адад чунин чоҳҳо ташкил карда мешавад. ҳоло дар ин самт 87% корҳо ба иҷро расидааст. корҳои сохтмонӣ дар минтақаи мазкур аз ҷониби пудратчии лоти ду ширкати Вибил ва пудратчии он ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж иҷро гардида истодаанд. ядрои сарбанд дар қисмати марказии сарбанди хокӣ ҷойгир буда аз маводи гилхок сохта мешавад ва барои пешгирӣ намудани полоиши об аз баданаи сарбанд хизмат мерасонад. айни замон дар ин минтақа корҳои хобонидани бетони кӯбидашуда, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии бетони маъмулӣ барои бунёди таҳкурсии сарбанд ва галереяҳои он идома ёфта истодаанд. дар қитъаи мазкур корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда аз ҷониби ширкати Треви зерпудратчии ширкати Вибил идома ёфта истодаанд. сифати корҳо тибқи талаботи меъёрҳои байналмилал барои монда шуда таҳти назорати шабонарӯзии мутахассисони гурӯҳи сафарбаршудаи намояндаи фармоишгар озмоишгоҳи марказии сохтмонӣ қарор дорад. сохтмончиён азм доранд, ки ҳамаи корҳои ба уҳдаашон гузошташударо дар муҳлатҳои муқаррар гардида бо сифати баланд ба анҷом расонанд. дар таҳкурсии ядрои сарбанд тибқи лоиҳа бо дарозии 350 метр галереяҳои сементатсионӣ, мушоҳидавӣ, заҳкашӣ ва дастрасӣ мавҷуд мебошад, ки корҳо аллакай дар 300 метр иҷро гардидааст. ҳамчунин тибқи лоиҳа дар қисмати болоии таҳкурсии ядрои сарбанд маводи зидди полоишии асфалт бо паҳноии 1,2 метр ба нақша гирифта шуда корҳо дар ин самт идома дорад. хобонидану тахту ҳамвор намудан, зич кардани маводи зидди полошии асфалтро мутахассисон дар асоси назорати озмоишгоҳи марказии нерӯгоҳ аз тарози 969 оғоз намуда феълан корҳо дар сатҳи 974 ҷараён дорад. паҳноии ядро дар сатҳи 1300 ба 20 метр ва дар сатҳи 961 ба 172 метр баробар аст. маводи истифодашуда дар ядрои сарбанди асосии гилхоки сангрезадор буда тибқи лоиҳа 742 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. ба сифат кунед, ғайрат кунед. дар сурати сохтмонам тезонда мода кор. номои ҳар кадомтон ҳарфҳои зариқати дар таърихи давлатдории тоҷикон навишта мешавад. набера абиротонда менависем, ки ман бачаам анам Роғунда иштирок карда сохтам. ман сохтмончии ҳамин Роғун. Роғун як Роғун нест. нур аст, рӯшноӣ аст, ободӣ аст, зиндагӣ аст, ҳаёт аст. дар иншооти мазкур корҳои сохтмону василгариро мутахассисону коргарони ширкати Вибил, ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж ва Треви аз рӯи лоиҳаи Грунер пеш мебаранд. хобонидани маводҳо дар қисмати болоии сарбанд то имрӯз ба 1140 метр аз сатҳи баҳр расидааст.
برای کشاندن و قبض به قبض خوابانیدن مواد سربند، کارگران و متخصصان از ماشین و تجهیزات معاصر بارکش، بولدوزر و اکسکاواتورها و دیگر مکانیزم‌های ضروری استفاده می‌کنند. از حجم عمومی 80 میلیون متر مکعب سنگ و شغل پیش بینی گردیده برای سربند، تا امروز به اندازه 19 میلیون متر مکعب مواد در قبض‌های بالایی و پایانی خوابانیده شده است که 23% را در بر می‌گیرد. از جمله کارهای زمینی 5.5 میلیون متر مکعب، خوابانیدن سنگ و شغل 16.2 میلیون متر مکعب، خوابانیدن سنگ 2.4 میلیون متر مکعب و خوابانیدن فیلتر 211.2 هزار متر مکعب را تشکیل می‌دهد. عین حال آب انبار در نشانه 1070 متر از سطح بر قرار دارد. اندازه بالایی نگهداری آب بعد آبگیری پوره آب انبار 1290 متر از سطح بر خواهد بود و مساحت آب انبار به 170 کیلومتر مربع میرسد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با لایحه کارهای ترکشی و خاکی و پوشیدن محلول‌های بتونی در منطقه نشیبی آب قبول کنک‌های دائمی نیروگاه برق آبی راغون از سطح 1152 متر تا 1565 متر شناس شدند. با مقصد مستحکم سازی نشیبی آب قبول کنک‌های دائمی، کارهای ساختمانی و انکرگذاری در 4 موضع از جمله A، B، C و D از روی نقشه ادامه دارد. کارهای ترکشی و خاکی و پوشیدن محلول‌های بتونی در منطقه A از سطح 1504 تا 1300 متر پوره اجرا گردیده، نصب لنگرها اژگه 65% را تشکیل می‌دهد. در منطقه B از سطح 1300 تا 1152 متر کارهای ترکشی و خاکی 83.5%، نصب لنگرها اژگه 36% و پوشیدن محلول‌های بتونی 41.6% به انجام رسیده است. در اساس لایحه کارهای ترکشی و خاکی پوره به اتمام رسیده، نصب لنگرها اژگه 53.8%، لنگرهای فشاردار PNA 51.4%، پوشیدن محلول‌های بتونی در منطقه C از سطح 1400 تا 1150 متر 92.5% اجرا گردیده. کارهای بتونی با سرعت طبق نقشه کاری ادامه دارند. در منطقه D کارهای ترکشی و خاکی 90.3%، پوشیدن محلول‌های بتونی 21.2% اجرا گردیده. کارهای وصل و نصب لنگر اژگه با صفت بلند طبق طلبات لایحه اجرا شده ایستاده است. عین زمان ما در نشیبی آب قبول کنک‌های دائمی که ساحل چپ نیروگاه برق آبی راغون است با 4 زون تقسیم شد. شرکت ما در 2 بخش کار و فعالیت دارد. در زون D باشه کارهای فرمگری، کارهای ترکشی، کارهای خاکبرداری و خاکریزی انجام شده است و عین حال کارهای مستحکم کنی سمنتاسیونی، سیتکه بندی در 2 بخش طبق جدول مقرر شده کارفرما ادامه دارد. در زون C باشد که عین زمان کارهای آرماتوربندی، کارهای قلابندی، خواباندن بتون‌ها، فصل لنگرهای PNA اژگه ادامه دارد. در زون A باشد کارهای ساختمانی با پرگی انجام شده است. هر روزه از طرف متخصصان فرمایشگر کارهای ساختمانی نظارت برده می شود. من میانه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که با ما کارمندان مهندسان نیروگاه برقی راغون تمام شرایط را معین نمود. نیروگاه برقی راغون برای کارمندان و برای مهندسان یا مکتب عالی تخصصی بوده، تخصصان را در سطح بلند تیار نموده ایستاده است. شکرانه استقلالات و شکرانه صلح و وحدت میکنم که در این تنجی و امانی در وطن خودمان کار و فعالیت میکنم. کارهای ساختمانی و وصلگری در نشیبی آب قبول کنک‌های دائمی نیروگاه برق آبی راغون از سطح 1152 متر تا 1565 متر در اساس نظارت پیوسته با جلب متخصصان وطنی و خارجی از روی نقشه فرمایشگر پیش می رود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با جریان کارهای ساختمانی انجام شده و لایحه نشیبی آب قبول کنک‌های دائمی نیروگاه برق آبی راغون به مسئولان برای اجرای با صفت هدفات طبق طلبات مقرر شده دستور و سفارش‌های مشخص دادند.